আর নিয়ত বাঁধি সুবহানা খবর গিয়ে দিয়ে আল্লাহর হুকুম হলে ওনার কোন দিক কেন ইয়ে না সাহাবেল্লাহ হতে এসে দি ইনশাআল্লাহ আজ 4 রাকাত পর নামাজ ইমানে হইছে না একটা করি আল্লাহু আকবার নামাজ নিয়ত আছে সাগম আসতো জানি ইন কিলে শিখিতাম ইন ন আয়া গেল আমার কাছে আজ ইন লাচি আঙ্গ হয় না তো নিয়ত বাঁধি ইমাম সাহেব ফিসে দি নিয়ত বাঁধি সুবহানা খবর গিয়ে দিবি আজ কোন ইমাম সাহেব দেখে ইয়ে না সাহানা করিব ইমাম সাহেব আস্তে আস্তে বল গিয়ে ইনটা আজ জানি না এবার আয়কাম করে দি সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকা ইসমুকা ওয়া তাআলা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গায়রুক আই বে বললাম কেন ইয়া কোন দিব রইয়ে আবার করো জানগাড় দি সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকা ইসমুকা ওয়া তাআলা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গায়রুক ওয়া তাআলা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গায়রুক তারপরে দূর মাঝে মির্জা বাবা হামদু শুরু করে দিয়ে আজ এই বেদিন করে দিয়ে তোরা হামদু আগলে বরাবর না সানা করে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আর রহমানির রহিম মালিকি ইয়াউমিদ্দিন ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম সিরাতাল লাযিনা আন'আমতা আলাইহিম গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়া লাদ-দাল্লিন ওই না আমিন আমিন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আবার কি দিয়ে দিয়া তারপরে বললেন যে আলহাকুমুত তাকাসুরু হাত্তা যুরতুমুল মুকাবির কাল্লা সাওফা তাআলামুন সুম্মা কাল্লা সাওফা তাআলামুন ইলমাল ইয়াকিন লা তারাউনাল জাহিম সুম্মা লা তারাউন্না গায়নাল ইয়াকিন সুম্মা লা তুসালুন্না ইয়াউমা ইযিন আনিন নাঈম একটু বর্গি ये পরে আজ এই নয় সময় মুসাফে করা দিবে বর্গি আগে পরে বুঝতে নিয়ে তো তোমার ভাষণ না দি কেন ঢা वाली ये का भाषण है तब हां तो मुझे वो अल्लाह अकबर को नियत बंदी आज अल्लाह अकबर को नियत बंदी ये मजा साना हो गई अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गई अल्हाकुमु तकासुरु ये हो गई ये आप तुम बड़ा हो ये इमाम साहब लिख दिए मुझे बात दिए हो गई এটা আমার লম্বর দেই না बस ये लिख दी आगे लिख दी तेरे आप तो मुझे बात करा दे वर्गी अब हमारे विजिट तो गिरे ये फासन रहा था क्या अगर आप द्वितीय रहा था जाए तेरे लोकु से तो गल्ले हम लगोरी ने सुभान रब्बिल आजीम लिख दिए सुभान रब्बिल आजीम सुभान रब्बिल आजीम सुबहान रब्बिल आजीम ये भरिले ने आगे भरिले ने ये भरिले सुनी अल्लाहु लिमन हमिदहु यानी मन साबुर की आज उड़ गई है तो ये ने की बोले हम रब्बना लकल हमदन कसीरन मुबारकन तय्यबन फी एक दिन तो हो गई ने इनका आवाज हो गई এখন আতুল বাগরে বলে আজ আল্লাহ রহমত मन साबुर मान গেলাম দিয়া जाहिर सुबहान रब्बिल आला सुबहान रब्बिल आला सुबहान रब्बिल आला सुबहान रब्बिल आला ये बोले ले तो इनका आवाज उड़ गई आवाज जाहिर से दिए देने पर दुनिया में नहीं भर गई फौरन आड़ तक भी बेसी तो इनका मन मन बोलते आप आज तो मन आज तो इनका की बोलते आज ना जानी तो आड़ दुग आदि दे इनका आता ये तो करना पर अल्लाह रहमत आएगा शुरू कर लेने अत्ताहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इधर अल्लाह रहमत फरते गिरे चलो यार इंसान चलो इंसान वजनी फरजी जन्नी अल्हम्दुलिल्लाह तापर भी ये আবার এই যে হরিজনে কি করবিয়া এটা মুড়মে আর কইছেন আমি উড়ে গেলাম বেশ আমি উড়ে কি বললাম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ইয়ে হরগি আপনি যে হয় যে মেনকা আমি লিখে দিয়ে দিলাম তাহলে কাটা আনো মিলে বেবি আনা হঠাৎ করে দিলে বাস বাস हां ये तितिया राहत हां नो मिलाई ये ना मसलो एक दिन তারপর আর এই যে ভরিয়ে সুবহান রব্বিল আযীম বলে লিখে যাবে বললাম না ইন্ডিলেরিয়া
ফরিনে লুকু সাইডে করি আবার উঠে গেলাম দিকে